Hi, how are you doing, everyone? What do you normally do during your COVID breakout? I hope that you all quit and you can manage your time properly. Well, I just want to come to the point. Our topic today is about the job interview. The job interview is probably the most important step you will take in your job search journey. I think it's your best chance to show the hiring manager or recruitment company that you're the best person for their job. Hari ini topik kita adalah tentang job interview. Job interview itu adalah interview pekerjaan. Ini adalah langkah yang penting ketika Anda mencari pekerjaan. Jadi ketika Anda sudah memulai langkah menulis lamaran pekerjaan, kemudian Anda mendapatkan job interview ini, itu adalah hal yang sangat menyenangkan ya, karena ini adalah langkah awal Anda untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi Anda berusaha untuk menunjukkan bahwa Anda adalah yang terbaik di depan interviewer atau manajer yang menginterview Anda. Quote of the day. I try to motivate you before we start the lesson. My quote of this day is difficult routes often lead to beautiful destination. You know, dear student, in our time together, I want to focus on some very basic truth that I have seen in my life's works, which have given me the confidence to encourage you to fight through whatever it is in you're going through. No matter what is going on in your life, trust me when I ask that you let the issue, whatever it is, run as its course and then make a decision based on what you have learned. So when you are in difficulty, when you are in down, your responsibility is to get up and get going. That's my motivation today for all of you. Jadi motivasi saya hari ini adalah tentang bahwa jalan yang sulit itu sering mengarahkan Anda pada tujuan yang indah. Artinya bahwa kesulitan yang kalian hadapi untuk hari ini pada akhirnya nanti akan membawa hasil di kemudian hari. Akan tiba saatnya Anda akan mengambil keuntungannya atau menjalani hari-hari yang indah. Okay, we start with these lessons. Yeah, the content of this lesson today, the first is about getting interview, and then we go on for the second one about preparing the interview. It means how to prepare the interview. This is a step before the interview starting, and interview structure. It will be continue with managing yourself during interview. Then here I provide you some sample question and suggested responses. Then I would like to show you other frequently asked questions during the interview, and also some questions you should ask. Usually this is in the end of the interview, and then the last one is illegal questions. So I would like to repeat. The first is getting the interview. Bagaimana Anda ketika melamar pekerjaan, Anda otomatis mengirimkan banyak email atau banyak lamaran pekerjaan. Nah, bagaimana salah satu atau salah dua atau salah tiga dari email tersebut menarik perhatian dari perusahaan yang Anda lamar dan kemudian mereka menelpon Anda untuk interview. Kemudian preparing the interview, bagaimana menyiapkan interview, apa yang harus Anda siapkan, interview structure dan struktur interview, selama interview itu apa saja yang akan terjadi. Nah, ini juga harus Anda pelajari sebelumnya.
Kemudian managing yourself during the interview, bagaimana memanage atau mengorganize diri Anda selama interview, apa yang harus Anda lakukan dan tidak boleh Anda lakukan di dalam interview. And then sample question and suggested responses. Ada beberapa pertanyaan, contoh pertanyaan, dan kemudian contoh-contoh respon yang harus Anda berikan di dalam interview tersebut. Then other frequently asked question, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi ditanyakan. Then also question you should ask, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab juga, yang harus Anda tanyakan. Kemudian illegal question adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan selama interview. Well, here how to get the job, here some steps. This is it's only an illustration. Start when the first time you try to find a job. You need a job, and then you try to search some jobs through a job searching engine or mass media. Then you try to write curriculum vitae and also application letter. Then some of the companies they will call you for the interview. Then you conduct the interview. After conducting the interview, of course you will wait for the result of the interview. Might be they accept you or not. And then finally, based on my expectation for your future next time, you will get a job, and then the best job that you expect for. And then here getting the interview, bagaimana cara untuk sampai pada tahapan Anda diwawancarai. Have your resume. You should read it resume, not resume or resume. Jadi Anda harus sudah menyiapkan resume. Resume artinya adalah curriculum vitae, atau dalam bahasa Indonesia adalah ikhtisar riwayat hidup. It contains some information about yourself. I mean the identity, name, address, educational background, experience, some activities, organization involved, and etc. And now how to use the internet. There are many websites that you search jobs and post your resume. Ada banyak sekali website yang menyediakan pekerjaan, dan Anda di mana bisa untuk memposting kurikulum vitae Anda di sana. Job search websites focus on specific job fields or industry that usually better than wide open. Jadi biasanya lapangan pekerjaan yang lebih spesifik itu biasanya lebih baik daripada yang secara umum. Misalnya begini, di situ dikatakan perusahaan multinasional mencari semua lowongan pekerjaan untuk semua posisi. Ini harus Anda pertanyakan kenapa perusahaan ini mencari karyawan begitu banyak. Apakah perusahaan ini adalah perusahaan yang kurang bonafit sehingga banyak berganti-ganti karyawan atau bagaimana. Jadi yang Anda cari, Anda harus betul-betul mencari tahu tentang perusahaan tersebut. And then networking. Networking means jaringan atau network. This would include friends, professor, people you know in your fields of study, and etc. Jadi di sini yang termasuk jaringan atau network itu adalah orang-orang di sekitar Anda, misalnya dosen Anda, guru Anda, teman-teman Anda, dan orang-orang yang Anda kenal. The number of contact is very important, but I think you should consider the quality of your contact also. So you know that
sejumlah dari kontak person Anda, maksudnya teman-teman Anda dalam hal ini itu penting banget. Tetapi Anda juga harus mempertimbangkan apakah mereka itu betul-betul menguntungkan atau tidak. Apakah mereka itu bisa membentuk jejaring yang baik untuk Anda. Jadi mulai sekarang Anda harus mencari lingkungan pergaulan sosial yang baik, sehingga suatu saat bisa mendukung Anda di dalam mencari pekerjaan. And also other resources. It means that sumber-sumber lain. Instead of internet, I think you should try to find out the job from the traditional print media. For example, local newspaper and magazines, they will also provide you a lot of job. Jadi selain internet, Anda juga harus mencari pekerjaan itu di mass media lain, misalnya koran ataupun majalah. And then here for the next step is how to prepare for the interview. You should prepare for the interview properly, So I think everybody want to be success in their interview, so you should preparing well. The first thing that you have to do is know and understand yourself. Satu hal yang harus Anda lakukan adalah mengenali diri Anda sendiri. You should know what you want, your weakness and strength. Anda harus tahu apa yang Anda inginkan, kelemahan maupun kelebihan Anda. If you are invited to interview for a position at particular company, it means it is important step in getting the job. Take some time to assess your strength, skill, and accomplishment. Jika Anda diundang untuk sebuah interview dalam suatu posisi dalam suatu perusahaan, itu adalah hal yang sangat penting. Jadi Anda harus mempersiapkan kelemahan Anda itu apa, nanti Anda menjelaskannya. Kemudian skill Anda itu apa, pencapaian Anda itu apa, and also evaluate your weaknesses. Don't forget, dan juga harus Anda mengevaluasi kelemahannya itu apa, kelemahan Anda itu apa, and then try to the best way to explain honestly to the manager or interviewer, dan juga harus bisa menjelaskan dengan baik dan juga jujur, but don't to be honest, tapi jangan terlalu jujur juga. You should know which one you should be honest or not in this way. So consider what you want in a job and how the job brings to your skill and strength. It means you will need to know as much as possible about the job and yourself. So jika Anda melamar pekerjaan, Anda harus tahu pekerjaan yang Anda lamar itu apa dan bagaimana, dan Anda juga harus mengerti diri Anda sendiri. Ketika mereka menanyakan sesuatu mengenai diri Anda sudah mengerti, Anda tahu apa yang harus Anda jawab. And then learn about the company, pelajari tentang perusahaan itu. Before the interview, you should find out the information about the company. Sebelum Anda interview berlangsung few days before, you should try to find out some information about the company. Anda harus cari informasi tentang perusahaan itu. You can find it on the internet. It will be a source for plenty of information. Learn as much as possible about the company products, employees, culture, and etc. And also be on time. As part of your preparation, you should make sure you know the location of the interview. It's better if you find out the location before getting the interview. If you come on time or in time, it means you prepare the mental. If you come late, of course you will be nervous. Jadi be on time, jadi Anda harus tepat waktu, kalau bisa datang beberapa menit sebelumnya. Jika Anda belum tahu lokasi interview, kalau bisa Anda datang jauh lebih awal atau sehari sebelumnya Anda itu sudah mencari lokasi interview tersebut.
Ini juga nanti menyiapkan mental Anda. Jika Anda terlambat, maka nanti Anda akan merasa gugup. Dan sangat lebih baik jika Anda interview harus datang tepat waktu. Okay, you just make sure that next time for all kind of interview you should come on time. And then overall is appearance, yeah. And sure, you know what does mean overall appearance here. You should dress conservatively and wear subdued colors. It means you should choose the color and also the dress that you have to wear for the interview. Ensure that your clothes are neat, fit well, and also clean. You should avoid excessive makeup, perfume, colognes, or jewelry. Jadi di sini artinya Anda harus berpakaian yang konservatif, artinya berpakaian yang resmi. Kemudian Anda itu harus rapi, bersih. Anda tidak berdandan berlebihan. Misalnya memakai parfum yang sangat baunya sangat menyengat, atau make up yang berlebihan, atau menggunakan perhiasan yang berlebihan. Ya, setidaknya Anda berpakaian yang normal-normal saja tetapi masih tetap enak untuk dilihat. And then here we come to the steps for interview structure. So the actual interview can be divided into 3 stages. Jadi interview itu bisa dibagi menjadi 3 tahapan. The first introductory stage, ya, yang pertama adalah tahap pengenalan atau tahap perkenalan. Ya, I think your appearance or outfit here will give impression for the interviewer. So please make them impress on you. Jadi penampilan pertama Anda itu akan memberikan kesan ya kepada interviewer. First impression is very important thing. Jadi kesan pertama itu sesuatu yang sangat penting. Jadi so your dress, appearance, facial expression, etc. all will come into play. Jadi baju, penampilan, kemudian ekspresi wajah, ya, semuanya itu akan memainkan perannya. The interviewer is getting an overall picture of some of your social skills. Jadi interviewer itu akan melihat gambaran Anda untuk pertama-tama itu dari penampilan Anda. Ini namanya social skill Anda. Sebelum memasuki skill yang lain seperti komputer atau bahasa, mereka akan melihat social skill Anda. Dalam hal ini social skill maksudnya Anda ketika Anda masuk untuk interview, when you just come for the next step for the interview, would you like to smile and then don't forget to greet, and then you should be friendly, yeah. This is what we call social skill. The interviewer will be assessing traits including your general conversation pattern. Jadi mereka itu, si penginterview, orang yang menginterview Anda itu akan menilai Anda ya dari pola conversation, bagaimana Anda melangsungkan percakapan itu, bagaimana percakapan itu berlangsung. Ya, bagaimana sikap Anda di situ. They will assess your attitude and also behavior. And also don't forget, you should show them your listening skill. Jadi jangan lupa Anda harus menunjukkan listening skill. Listening skill means you should be a good listener. Anda harus menjadi seorang pendengar yang baik. Artinya apa? Anda mengerti, you try to understand, show them that you understand or try to understand what they are talking about. Jadi Anda harus menunjukkan bahwa respon yang baik, Anda mengerti atau berusaha untuk mengerti. Ya, so some people they don't care about this, and then you know what their response. If the applicant don't care about the interview, of course the interviewer will also do not care about them. You should try to be relaxed but attentive. Ya, Anda harus santai, tetapi Anda harus nampak tegas. Ya.
And then here your background, latar belakang Anda. So you should tell them about your background. You know, the guidelines of telling your background is your curriculum vitae. You should tell the background based on your curriculum vitae. But if they ask you more, about of the information out of the curriculum vitae, you have to explain more. But if not, you should explain based on the curriculum vitae only. Try to respond to questions directly, and then you should avoid wandering off from the subject or telling unrelated anecdotes. It means Anda nggak boleh ngelantur dari subjek kemudian mengatakan anekdot atau mengatakan sesuatu candaan yang tidak penting di situ, yang tidak diperlukan. I think this is the part of interview where your communication skill will be tested. Jadi di sini kemampuan komunikasi Anda itu sangat diuji. Bagaimana Anda mendengarkan pertanyaan, bagaimana Anda juga menjawab pertanyaan. Are you listening to the question? Are you able to communicate your responses clearly and to the point? And in addition, the interviewer will be looking at other important work attributes such as teamwork, work ethic, enthusiasm, and flexibility. Jadi gini dari interview itu, dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan dan dari jawaban Anda, mereka bisa melihat bahwa apakah Anda itu seorang teamwork yang baik, bagaimana etos kerja Anda, bagaimana antusiasme Anda, dan juga bagaimana nantinya Anda fleksibel atau tidak orangnya. Itu bisa dilihat selama mereka menggali informasi tentang background Anda. And then closing, in closing, of course, you should say thank you for the interview, and then they will tell you about some information about the company. If they have a good impression of you, so they will tell you next step after the interview. For example, they will tell you about the salary, they will tell you about the training, and etc. And then here, how to conduct yourself during the interview. The first, express yourself clearly. Express yourself clearly. At this stage, if the interview is going well, the interviewer will most likely try to tell you about the company. You should express yourself with the enthusiasm and high energy level. Anda harus mengekspresikan diri Anda itu dengan antusias, dengan energik, setidaknya Anda bersemangat. Be clear and avoid mumbles. For example, Jadi Anda harus juga menghindari gumaman-gumaman yang tidak penting. Anda terlalu sering bergumam, So would you like to avoid it? It's not look so gorgeous. Ini nampak tidak anggun And also be aware of your non-verbal communication. Hati-hati terhadap non-verbal communication. Apa yang dimaksud dengan non-verbal communication? Something like gesture, mime, sesuatu seperti gesture, kemudian mimik. It means non-verbal communication. You should watch your posture. Lean in and show that you are engaged and interested. Jadi postur Anda itu menunjukkan bahwa Anda itu tertarik. Maintain the eye contact. Jadi Anda harus juga menjaga kontak mata. Jangan melihat ke arah kemana-mana. Avoid moving your arms and legs frequently. Jadi Anda harus menghindari gerakan-gerakan tangan dan kaki yang terus bergerak-gerak. Okay. And then
answer the question asked. Jadi jawablah pertanyaan yang ditanyakan saja. You should stick to the topic with brief answer. Be honest with your answer and do not exaggerate. If you do not know something, admit it rather than give the wrong answer. It means ya, Anda harus to the point pada topik dan jawablah dengan singkat saja. Anda harus jujur dengan jawaban Anda dan Anda jangan terlalu berlebihan. Ya, jika Anda tidak tahu, Anda akui saja Anda tidak tahu daripada jawaban Anda itu salah dan kelihatan Anda pura-pura tahu. And compensate for limited experience. Jadi Anda harus mengkompensasi jika Anda memiliki pengalaman yang terbatas, ya. You know, if your experience is limited, you have to stress your skills, ability, flexibility, and your desire to learn. It means ya, during the interview, ya, don't tell something a liar. If you have limited experience, you just tell them. But yeah, you should compensate with your other skills, your ability, and you have to show, even though I have limited experience, but I'm a fast learner, for example. Jadi Anda jika memiliki pengalaman yang terbatas atau Anda ditanyakan sesuatu dan Anda nggak, misalnya Anda bisa komputer enggak? Anda bisa komputer dengan Photoshop enggak? Anda nggak bisa, Anda jawab saja, ya saya tidak bisa tetapi saya mau belajar. Jangan, oh saya tidak bisa, cukup segitu, jangan. Saya tidak bisa tetapi saya akan secepatnya belajar. Loh, Anda tidak memiliki pengalaman di bidang ini, kok Anda melamar ini, misalnya. Ya, tapi saya senang dengan bidang itu, meskipun saya tidak punya pengalaman, tetapi saya memiliki skill lain yang bisa mendukung keberadaan saya di perusahaan ini. Ya, please don't forget compensate for your limited experience and also knowledge. And then present a positive attitude. It means that you have to express yourself with enthusiasm and with genuine interest. Yeah, keep a high energy level. Means that you should show them that you are really, really interested in that position, and so you are an energetic person. Yeah, don't show them that you are weak. Don't show them that you do not too interested in this job. Yeah, you know, but you should show them that you are a kind person with a high energy level. That will impress you a lot. And then the last one is you should demonstrate your listening skill. It means you should listen carefully to the interviewer. Pause and reflect before you answer. Don't forget the pause. Yeah, ask for, if you tell something too much without a pause, it means that that they don't like to listen it. Everybody do not. They don't like if someone telling something continuously without stop or without pause. Yeah. If you do not understand or little bit understand about something, would you like to ask clarification when necessary? Ya, jika Anda tidak mengerti, Anda harus tanya untuk klarifikasi jika perlu saja. And the bad mouthing rule. What does mean the bad mouthing rule? Artinya apa? Jangan bermulut jelek. Ya, jangan bermulut jelek. If you have a negative experience with previous employer, keep your discussion brief. Jika Anda itu memiliki pengalaman yang buruk dengan bos yang lama atau di pekerjaan Anda yang lama, dan si interviewer itu terus menggali Anda tentang pekerjaan Anda yang lama, Anda harus hindari itu. Jadi Anda jelaskan singkat saja, jangan menjelek-jelekan perusahaan atau bos yang lama Anda. You have
to move the discussion to the next, to the other topic. Talk about how you can contribute towards your prospective employer's goal, and then topiknya diganti saja, misalnya tentang apalah, tentang masa depan Anda jika Anda di perusahaan tersebut, and also be careful not to be bad mouth for previous supervisor or colleagues in your previous jobs. Jangan menjelek-jelekkan teman-teman di tempat kerja Anda yang lama, menjelek-jelekkan bos Anda, supervisor Anda. They may be known to your interviewer. Mungkin mereka saling mengenal dengan orang yang menginterview Anda. And your remarks may reflect poorly on you. Dan nanti akan memberikan efek yang kurang baik bagi Anda. So, here are some sample interview questions and answers suggested. Ini adalah beberapa pertanyaan, contoh pertanyaan dan jawaban yang disarankan. The first, tell me something about your background that's not on your resume. Katakan sesuatu yang tidak ada di dalam background atau tidak ada di dalam kurikulum vitae Anda. This question has a couple of objectives. Pertanyaan ini memiliki beberapa tujuan. One, it is in testing your listening skill. Ini juga mengetes your listening skill. Artinya apa? Anda betul-betul mengerti enggak tentang apa yang ditanyakan. There are two kind of question. The first is genuine question, the second one the testing question. Ada dua macam pertanyaan. Yang pertama memang pertanyaan yang betul-betul pertanyaan yang ingin ditanyakan. Jadi mereka tidak mengerti atau betul-betul ingin tahu tentang sesuatu dari diri Anda. And the second one, they are testing you. Mereka mengetes Anda. Mereka sebenarnya sudah tahu jawabannya. Mereka hanya mengetes, ingin mengetahui sesuatu dari pertanyaan itu. Jadi bukan betul-betul asli pertanyaan, hanya testing. Your answer should reveal information not already evident from your resume. Jadi pertanyaan Anda itu harus betul-betul mengungkap informasi Anda yang ingin dibuktikan dari kurikulum vitae Anda. You should be open-ended. Anda harus open-ended. Anda harus terbuka. The question also is designed to see how well you can put together a number of pieces information about yourself. Pertanyaan juga itu mereka sudah mendesain pertanyaan bagaimana mereka itu pertanyaannya bersifat open-ended. Artinya apa? Dengan satu pertanyaan mereka akan memancing Anda dengan berbagai macam pertanyaan yang lain dan Anda akan bercerita banyak tentang sesuatu. Jadi pertanyaan open-ended itu pertanyaan yang membutuhkan banyak jawaban, otomatis akan memancing Anda. Jadi Anda harus hati-hati untuk memberikan suatu pertanyaan atau statement. Contohnya misalnya, for example, tell me something about your background that's not on your resume. Katakan sesuatu yang tentang latar belakang Anda yang tidak ada di kurikulum vitae. Misalnya katakan saja tentang hobi Anda atau pengalaman perjalanan Anda. You have traveling a lot many years ago. You have some hobby, for example, you have your talent is singing, or you like fishing. You have to tell them. Anda harus, hobby is really important thing, to tell someone in interview. Hobi itu penting sekali untuk dikatakan dalam interview meskipun tidak ada di kurikulum vitae. Kadang-kadang sometimes people they will company they will accept you because of your hobby, not because of your something in your curriculum vitae, not because of your educational background. Sometimes kadang-kadang seseorang itu menerima Anda bukan karena pendidikan Anda, latar belakang pendidikan Anda, bukan, tetapi karena hobi Anda. Misalnya di kantor pajak ada beberapa yang pernah saya alami, orang yang menginterview itu menanyakan hobi Anda apa. Salah satu aplikan menjawab, hobi saya adalah volley, main volley. Anda pernah menang nggak dalam volley itu? Mereka menjawab, dan dia menjawab, saya sering menang. Otomatis ini diperlukan
Ya, karena beberapa perusahaan atau kantor ya kadang-kala mereka itu bertanding dalam waktu tertentu dan butuh orang-orang tertentu yang memiliki skill tertentu untuk memenangkan pertandingan. This is for example. So it's really important thing that you have to tell them about your hobbies. Ya. Why did you leave your last job or employer? Mengapa Anda meninggalkan pekerjaan lama Anda atau meninggalkan bos Anda? Kenapa? Maksudnya adalah why you get out or resign from your company. Kenapa Anda resign atau keluar dari perusahaan lama Anda? You should tell them honestly and open. Ya, Anda harus mengatakannya dengan jujur, tapi jangan terlalu jujur. Don't say that, oh, I did fighting a lot with my colleagues or I don't like my previous job. Ya, don't do so. Jadi jangan mengatakan, oh, saya dulu bertengkar banyak dengan teman-teman di perusahaan saya nggak suka di bos Anda. Ya, you should keep don't say something bad about your bad habit or your friends or your previous job. Ya, try not to dwell on negative about past position or employer. Ya, jangan terlalu mengumbar hal-hal negatif tentang posisi lama Anda atau bos yang di tempat Anda yang lama. So way that this prior employment help you for the future. Jadi Anda harus menunjukkan bahwa pekerjaan yang Anda lamar sekarang ini ya akan membantu Anda atau prospektif terhadap masa depan Anda. Do not badmouth your previous employer. Sudah saya katakan tadi, please don't say something bad about your previous job or previous boss. Ya. And then why do you want to work for our company? Kenapa Anda ingin bekerja di perusahaan kami? You should answer this question in a way that show your knowledge of the company as well as how your skill and can help the organization. Anda harus menjawabnya bahwa pengawas Anda tahu betul tentang perusahaan ini. Misalnya, oh ini adalah perusahaan yang baik sehingga saya pengen melamar di perusahaan ini. Anda jawab begini aja. As I know that this company give me more challenge because this company has a very good reputation. This company is a reputable company. That's why it is challenge for me. And then I would like you hire me as your staff because it will give me more experience in my job and also how to improve my career here. Jadi Anda harus menjawab bahwa oh ini adalah tantangan bagi saya tahu betul ini adalah perusahaan yang baik, saya ingin memperluas pengalaman saya, pengen belajar banyak dan saya yakin perusahaan ini akan menjanjikan karir yang baik bagi saya. Just focus on the future, don't say something about your previous job or previous boss. Where do you want to be 5 years from now? Apa yang Anda inginkan ya selama 5 tahun ke depan dari sekarang? You just focus on how will have developed and hopefully will have increases your skill level to be able to take on more responsible position. Anda harus fokus bagaimana Anda harus bisa berkembang dan berharap ya bahwa perusahaan ini akan memberikan skill level yang lebih baik sehingga Anda bisa lebih bertanggung jawab terhadap posisi Anda. Misalnya, you have to say, I want to be a supervisor 5 years later because I want to give more innovation for this company or something like that. I want to be a promotion manager for this company because I have more knowledge with the sales for many years, so I want to apply my knowledge and also my experience for this company. Jadi misalnya Anda ditanya 5 tahun ke depan apa yang ingin Anda lakukan, saya ingin mengabdi pada perusahaan ini, saya ingin mengabdikan pengalaman dan karir saya serta pengetahuan saya untuk kemajuan perusahaan ini. Saya ingin menjadi supervisor karena bla bla bla. Saya ingin menjadi
manajer sales, manajer penjualan karena bla 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 bla, misalnya begitu. So just fokus ya, for the sake of the company. Jadi fokus demi perusahaan itu ya, apa yang harus Anda lakukan. And then what are your strengths and weaknesses? Apa kelebihan dan kelemahan Anda? Answer this question in such a way that show confident in your skill and abilities. Well, you should show them that you are confident for your appearance, experience, and also your skills and ability. Jadi Anda harus menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang percaya diri, bahwa Anda mampu, Anda bisa, Anda berpenampilan baik, ya. Jadi, but do not too arrogant, jangan terlalu arogan juga. For example, you have to say that what is your strengths? My strength is I can operate the computer, especially for Microsoft Office. Yeah, but please avoid if your interviewer is Indonesian people, so they don't like if you say something boast. Ya, jika yang emang interview Anda adalah orang Indonesia, mereka nggak suka Anda menggombal atau membanggakan diri. Try to be a very low profile person, but you still show your strength in your way. Jadi kalaupun Anda menunjukkan kemampuan Anda, harus dengan cara Anda yang begitu low profile. Misalnya Anda harus ganti, oh saya sangat mahir bermain komputer. Instead of you said I'm skillful in computer, you just say I can operate. Daripada Anda menggunakan kata-kata saya mahir gini, lebih baik Anda menggunakan saya bisa, ya. And also try to show how your strength relate to the available position. Jadi harus Anda menunjukkan bahwa kelebihan Anda itu ada hubungannya dengan posisi yang Anda lamar. Jika Anda misalnya melamar sebagai sales, promotion, or marketing, you should show that your skill or your strength is related to that position. For example, ya, I'm sociable person. Ya, I like working out. Ya, I'm very extrovert person. Ya, saya suka bekerja di luar. Saya seorang yang sangat extrovert. Karena pekerjaan Anda adalah pekerjaan sebagai sales, ya, atau pekerjaan marketing, yaitu yang mempromosikan atau di bagian penjualan. Jadi Anda harus mengatakan kelebihan yang ada hubungannya dengan yang diperlukan oleh posisi itu. Jangan mengatakan I'm very introvert person, I don't like to work out, I like working on the desk, I like working on the computer only, I don't like to go out. Don't say so. Jangan mengatakan seperti itu. Oh, saya cuma suka di dalam kantor saja, saya suka di komputer saja, ya. That is your weakness. It means you show the weakness. If they do not ask you about the weakness, ya, do not say about your weakness, ya. Jadi kalau misalnya Anda mereka tidak menanyakan tentang kelemahan Anda, ya jangan katakan kelemahan Anda itu apa. And then if they ask you about the weakness, ya, discuss strategi that you are employing to eliminate a weakness. Harus punya strategi bagaimana Anda harus menutupi kelemahan Anda tersebut, meskipun dengan jujur. Contohnya Anda harus mengatakan, you have to say if they ask what is your weakness, and then you have to answer, my weakness is I don't like to work with slow learner person. Ya, saya tidak suka bekerja dengan orang yang lambat. Ya, nah seperti itu bagus. Ya, tidak apa-apa. Anda menunjukkan begitu. Jangan mengatakan I'm lazy, saya malas. Ya, I like to sleep in the office, saya suka tidur di kantor. Nah, jangan mengatakan yang seperti itu. Saya orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan. I'm not kind of responsible person. No, please do not say so. You have to say, even though you tell them about your weaknesses, but try to have a good strategy to eliminate it. Jadi meskipun Anda
mengatakan kekurangan Anda harus punya strategi kekurangan yang mana ya yang bisa meskipun itu kekurangannya menjadi sebuah kelebihan. Contohnya, I'm a kind of a workaholic person and then I often forget to eat something, forget to do anything, ya, only hard work. Ya, saya itu orang yang terlalu bekerja keras sehingga saya bisa melupakan makan dan sebagainya. Itu Anda menunjukkan kelemahan sekaligus kelebihan Anda. Oh, orang ini sangat bekerja keras. Ya, saya tidak suka jika saya bekerja dengan orang-orang yang tidak efisien. Nah, itu juga merupakan kelemahan saya. Tetapi mereka tidak melihat itu sebagai suatu kelemahan, kan? Gitu. Also consider opportunity to express persiveness as strength. Yeah, this is that way that I had told you. For example, you could point out that tendency to be overly careful, deliver value as exceptional attention to detail. Jadi, ya ada suatu pengecualian. Mereka, oh ya orang ini kelemahannya begini, tetapi itu adalah sebuah kekuatan juga. Itu adalah sebuah kelebihan juga. Saya adalah orang yang ambisius. I'm an ambitious person. Ya, for them it's not the weaknesses. Ya, for any career or position, this is a good thing. Untuk karir dan posisi tertentu itu adalah hal yang bagus. An ambitious person, seorang yang ambisius. That's all. Do you understand about what I said? If you do not understand about your weaknesses here, you can discuss it with me. You can send me for WA for this one. And also describe something you had accomplished in a previous job. Ya, gambarkan sesuatu yang pernah Anda capai di pekerjaan yang lama. Maksudnya adalah prestasi Anda. Ya, convey not only what you accomplished but also how it helped the organization you work for. Jadi sampaikan tidak hanya prestasinya saja, tetapi prestasi ini akan nantinya sangat berguna di perusahaan yang Anda lamar tersebut. Jadi harus ada hubungannya, ya. For example, they ask you, what is your accomplishment in your previous job? I was the best worker in my team. Yeah, I got award from my boss. Yeah. A few years ago, blah 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 blah, and I think it will be useful for this company, because I'm a very hard worker and very responsive people. I'm a very neat and little bit ambitious person. Yeah. I think ambitious person is very good for this company because it will push me to do something for innovation or any kind of higher achievement for this company. Okay. Why do you want to leave your current or previous position? Kenapa Anda ingin keluar dari pekerjaan Anda? Ya. Pertanyaan ini pasti ditanyakan jika Anda sudah memiliki pekerjaan yang sebelumnya dan ingin melamar pekerjaan yang baru. If you are fresh graduated, of course, they do not ask about this if they know it. Avoid saying anything that speaks negatively about the previous job, as I have to told you before about this, and I don't need to explain you more about this. Okay, just skip it and then we go on to the next slide. Okay, this is the other frequently asked question. Ini adalah pertanyaan yang lain yang sering ditanyakan juga. And also, I don't want to explain you more here because I give you attachment. Attachment is not only for this slide. I give you more material instead of this PowerPoint, but not only this PowerPoint. I give you more material, more detail about the question and answer during the interview. Why has it taken so long to find another position? Kenapa kok lama sekali untuk mencari posisi
yang lain, atau kok Anda lama sekali ya untuk dapat pekerjaan yang baru. You have to say that I need the time, I'm a selective person, saya selective, I must be careful to find another job or bla bla bla. Why have you changed job so frequently? Ini bahaya sekali pertanyaan ini. Kenapa? Ketika mereka melihat kurikulum vitae Anda dan mereka melihat Anda sering ganti-ganti pekerjaan, jadi Anda harus hati-hati ketika membuat kurikulum vitae. Jangan masukkan dalam kurikulum vitae Anda itu jika di situ cuma Anda bekerja 1 bulan atau 2 bulan, ya tidak usah Anda cantumkan dalam kurikulum vitae. You should be aware about this. This is very danger question. Why have you changed job so frequently? You have to say, my previous job, I think it's not suitable with my educational background or with my passion. Jadi pekerjaan yang lama saya itu tidak sesuai dengan passion saya, tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. But I need some money. I need to earn money for living. Jadi saya butuh uang untuk hidup. That's why I try to find some other job. Oleh karena itu saya mencoba pekerjaan yang lain to find both money and also my passion, untuk mencari uang, untuk mendapatkan uang sekaligus passion saya. That's why it needs take too long. Can you work under pressure? Anda bisa nggak bekerja di bawah tekanan? So for this kind of the question, you should answer frankly and also honestly. Jadi kalau ini pertanyaan seperti ini, Anda harus jawabnya secara sangat jujur dan terbuka. How do you feel about deadlines? Jadi misalnya begini, kalau memang pekerjaan itu betul-betul under pressure dan Anda memang tidak bisa, Anda katakan saya tidak bisa. Jangan memaksakan diri karena Anda memang membutuhkan pekerjaan, karena itu tidak akan bertahan lama. How do you feel about deadlines? Bagaimana perasaan Anda tentang deadlines? You have to say that deadline is no problem for me. It's normal thing. To achieve something we need the deadlines. Jadi itu adalah deadline itu tidak penting buat saya. Deadline itu nggak masalah buat saya. Jadi untuk mencapai sesuatu yang baik perlu deadline. Anda katakan saja seperti itu. Describe the duties of your current job. Jadi gambarkan kewajiban Anda. Atau mereka akan menanyakan seperti ini, are you in charge? Anda sedang bekerja nggak? Sekarang ini posisi Anda sedang bekerja nggak? What kind of jobs that you are in charge right now? Jadi pekerjaan apa yang menjadi tanggung jawab Anda? Misalnya begitu. Itu pertama pertanyaan dengan describe the duties of your current job. It means you have to explain them about your job description right now. Jadi Anda harus menerangkan tentang job deskripsi Anda sekarang. I'm a clerk. So my job description is bla 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 and bla bla bla. What quality of experience make you the best candidate for this question? Kualitas apa dan pengalaman apa yang Anda miliki sehingga Anda bisa menjadi calon yang terbaik untuk posisi ini? I'm good at computer. I'm good in English. Jadi Anda menerangkan sesuatu skill Anda yang pastinya harus berhubungan dengan posisi yang Anda lamar. Jika Anda posisinya misalnya posisi yang Anda lamar adalah seorang desainer grafis, Anda juga harus mengatakan I'm a very good in computer and also I'm good in communication. I have a high sense of art. Saya memiliki daya seni yang jiwa seni yang sangat tinggi. Nah, Anda harus ada hubungannya. Anda katakan saja your passion and also desire and also your hobby related with the job that you apply for. And then what opportunity exists for growth or advancement? Kesempatan apa yang ada untuk Anda untuk berkembang di sini. Jadi kalau Anda memiliki pekerjaan di sini, Anda melihat kesempatan seperti apa untuk berkembang. So you have to tell about some good thing about the company. Anda harus mengatakan yang bagus-bagus tentang perusahaan itu. For example, I know that this is very reputable company and the field
this company has a lot of experience in since many years ago. So that's why I try to apply the position. I think I'm sure, yeah, I will be successful in this company or bla bla bla. Jadi Anda katakan saja bahwa perusahaan ini bagus sehingga Anda bisa berkembang di situ. Anda bertemu dengan orang-orang yang bagus. Perusahaan ini bisa nantinya akan bisa mendukung karir Anda dan sebagainya. Could you tell me about the people reporting to me? It means that they want to know about someone who now in this company, your relative, your siblings, your neighbor, or your friends. Mereka ingin tahu, ya, orang-orang yang Anda kenal di situ siapa. They need, recommendation. The people recommend you to stay for the position in this company. Jadi Anda pengen tahu siapa yang merekomendasikan Anda. But if you know the company from the newspaper or from the television, you just tell them about this. I don't know someone here, but I know this company from the newspaper. That's why I apply for this company or blah blah blah. From your academic history, what classes did you like best? Dari sejarah akademis Anda, pelajaran apa yang paling Anda sukai? Nah, ini ya, Anda juga harus mengatakan dengan jujur dan harus sesuai dengan apa yang Anda lamar, posisi yang Anda lamar. Contohnya, Anda melamar sebagai accounting, you apply for as accounting staff, and then you say I don't like math. Oh my God, they will not accept you. Mereka tidak akan menerima Anda. Saya melamar sebagai accounting, tetapi saya tidak suka matematika. Saya melamar sebagai instruktur senam, tapi saya tidak suka pergi keluar. So it should be appropriate with the position that you apply for. What was the most pleasant, unpleasant work experience? Dari pekerjaan apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan? Pengalaman pekerjaan apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan? Please just tell them briefly. Katakan dengan singkat saja. Jangan sampai mereka menggali terlalu jauh tentang diri Anda, so that they will know your weaknesses more and more, sehingga mereka tahu kelemahan Anda lebih banyak lagi. Yeah. So what was the biggest conflict? What was the biggest conflict you have had work and how did you handle it? Anda katakan saja, I don't have any big conflict in my previous job. Saya nggak punya masalah besar dalam pekerjaan Anda yang lama. Tetapi masalah saya ya kecil-kecil saja. I need to adapt with this new situation. So I have to adapt with new friends, ya. Saya harus adaptasi dengan teman-teman baru. I don't know about them, so it's hard for me to keep in touch with them. Saya nggak tahu mereka, sehingga pada awalnya sulit sekali untuk berkenalan dengan mereka dan sebagainya. Jangan katakan yang sangat besar. Oh, saya pernah di sana itu, misalnya saya pernah bertengkar sampai saya masuk penjara atau dan sebagainya. Jangan katakan itu. Do not do so, ya. They will not accept you then. You have to sell yourself properly. Anda harus menjual diri Anda dengan baik, ya. Even though I suggest you to be honest, but for the particular things, don't to be honest. Don't to be honest. Meskipun saya sarankan Anda itu jujur, tetapi dalam hal tertentu jangan terlalu jujur. Ya. Describe some of the committee work you have been involved with. Jadi gambarkan Anda pernah terlibat dalam kepanitiaan apa saja di dalam pekerjaan Anda. They will know about whereas they are active or not active person, ya. And they just want to know
what type of you, mereka ingin tahu Anda itu seperti apa. You just tell them openly and also frankly about this question. And also in the end of this interview, they will give you the opportunity to ask some question. Here, the question you should ask. The first, what objective would you like the hired person to accomplish during the first year? Ini adalah pertanyaan. Mereka itu akan memberikan kesempatan Anda untuk bertanya, dan inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda tanyakan. Yang pertama adalah, apa tujuan Anda sebagai orang yang diterima dalam perusahaan ini untuk yang harus Anda capai untuk tahun pertama? Maksudnya begini, if you accepted in this company, what would you like to do for the first year as your accomplishment. Jadi jika Anda diterima di perusahaan ini, apa yang harus Anda lakukan pada tahun pertama? Pencapaian apa kira-kira? Target Anda apa untuk tahun pertama? Jadi Anda harus jelaskan, misalnya Anda di penjualan, you have to explain them, saya harus bisa mencapai penjualan in the remote area. Jadi saya harus bisa menjual barang ini di daerah-daerah yang pedesaan atau daerah-daerah yang terpencil. And then it should be clear. Ini harus jelas. Apa tujuan Anda, so you have to think of before the interview. Jadi harus Anda pikirkan sebelum interview nantinya apa yang Anda lakukan. How would you describe the corporate culture of the organization? Anda menanyakan corporate culture perusahaan itu punya kebiasaan apa, aturan-aturan apa. Anda harus menanyakan itu. And then, why is this position open? Kenapa posisi ini terbuka? Kenapa Anda butuh karyawan dalam posisi ini? And then, where does this position fit in the overall organization structure? Di mana posisi ini cocok di struktur perusahaan Anda? Maksudnya begini, saya melamar sebagai ini, so posisi saya itu ada di mana? Saya anak buahnya siapa? Anak buah saya siapa? Rekan sekerja saya siapa? Jadi posisi saya di dalam perusahaan ini harus tepatnya di mana? Itu harus Anda tanyakan betul. Di bagian apa? Di departemen apa? What is the largest single challenge facing your staff this year? Jadi kayaknya tantangan apa yang harus Anda hadapi untuk tahun-tahun pertama? Kira-kira apa kesulitan Anda di perusahaan itu nantinya? What opportunity exists for growth and advancement? Kesempatan apa untuk kemajuan dan pertumbuhan karir Anda di situ nanti? Jadi nanti saya dapat apa? Saya bisa jadi apa nanti kira-kira nanti di situ? Perkembangan karir saya bagaimana? Could you tell me about the people reporting to me? Jadi bisa Anda katakan, apakah Anda pernah mendengar tentang reputasi saya dari orang-orang di sini? Anda bisa tanyakan itu. Tapi kalau bosnya orang Indonesia jangan this is not Indonesian culture. But if Western, it's okay, never mind for the Western culture. What are the computer resource for the position? Jadi nanti skill komputer apa yang saya perlukan untuk posisi saya ini? Saya perlu bisa apa? Misalnya posisi saya sebagai web designer. Nah, di komputer di sini ada aplikasi apa saja yang harus, atau bagaimana aplikasi apa saja yang harus saya lakukan di situ, dan saya harus tahu softwarenya dan juga hardwarenya apa saja di situ. Okay. And here some illegal question. First, during an interview, the employer is permitted to ask only those questions that are job related. Selama interview itu, yang menginterview Anda atau atasan Anda itu hanya diizinkan untuk bertanya tentang pertanyaan yang ada kaitannya dengan
pekerjaan yang dilamar. Jika pertanyaannya jauh melenceng dari pekerjaan yang Anda lamar, Anda boleh menghindari pertanyaan itu atau tidak menjawabnya, tetapi all of course with a smooth way, dengan cara yang baik. For the position involving a certain amount of lifting, if you be unacceptable for the interviewer to ask, are you physically handicapped? Jadi ini tidak boleh ditanyakan ya kalau tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Misalnya Anda secara fisik cacat enggak? Misalnya begitu. Pertanyaan ini sangat tidak sopan. Jadi Anda bisa skip this question. You can skip this question or you choose not answer this question. But if this question related with the job that you apply for, so you need to answer this question. For example, they ask you about, are you color blind, apakah Anda buta warna, and particular job, they need to know, are you about this your weaknesses here. Jadi pada kesempatan tertentu mereka juga perlu tahu kelemahan Anda ini juga. Pada posisi tertentu mereka tidak menerima orang yang buta warna, jadi Anda harus jelaskan juga. And then a more proper question would be, do you have any physical limitation in lifting 50 pounds? Apakah Anda memiliki batasan dalam mengangkat 50 pound? Nah ini lebih bagus lagi daripada Anda cacat enggak? Apakah Anda punya keterbatasan fisik? This question is much better rather than are you physically handicapped? But I think for this kind of question, if there is no relation with your job that you apply for, you can skip this question and you choose not to answer this question. Well, dear student, I think that's our discussion today. I hope it will be fruitful and useful for you. Thank you very much. See you later for the next presentation and also discussion.